nawala ito na vlog. Muna dahilan guys, nagtanom tag sili guys, nagsidling ta. Kay mahal na kayong gasolina, wala tay kwarta. Oh, tanawa, wala tay pang wifi. Dre tapadulong guys, di na ta ka-post kay wala tay pang wifi. Og gihawanan na dre day nanubo na ning uban kay dugay kayo. Oh, mo na dre. Kana dre guys. Kani dire mora akong giguna guys, giguna ra ko kay tamna nagsili. Upo ni nahuman guys dito pa na taman. Dire apil pa ni dire dapat guys kani dito hanto dito. Mo na tong kalingawan ron kay wa tay laing lingaw, kay wa tay money. Mo magtanom na lang tag sili kay wa tay money, magtanom na lang tag sili. Mo ni guys, pila na ka days, murag upat na ni ka days. Gagmay pa kay guys. Oh, taro guys oh. Mo na silay. Napagid dire guys, bago pa na guys. Silay. Moro to guys, unta ma-success taning silay na to, silay. Bye.